Bonjour à tous. On commence par le chapitre des contrôles au niveau des interfaces graphiques. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien des interfaces. داكشي علاش بغيت نحاول نعطيكم un petit résumé concernant هاد الشابيتر باش كلشي يكون واضح. Comme vous voyez ici, on apparaît sur les contrôleurs basiques, et les contrôleurs avancés et le menu. Dans cette vidéo, je vais donner un petit exercice pour comprendre bien les choses. Donc, on commence par, comme vous voyez ici, chaque projet. Et pour commencer un projet dans Visual Basic, il y a plusieurs types, soit pour les applications Windows Form, pour les applications WPWF, applications console et bibliothèques. Donc, on a vu les applications de console et les applications de Windows Form. Concernant les Visual Basic .NET avancés, غادي تشوفوه في deuxième année avancé fait le module de Visual Basic. Donc on commence par les applications de Windows Form. Ici c'est le nom de projet. Alors ملي كنفتحوا le projet, automatiquement chaque projet contient une fenêtre. Ça veut dire la forme, comme vous voyez ici. La forme se forme d'une classe paire, où chaque élément qu'on ajoute dans la boîte à outils, il y a une astuce dans le logiciel, comme vous voyez ici, sous forme d'hémato, ou bien clic Alt, CTRL Alt plus X, automatiquement cette boîte sera affichée. Donc chaque élément ou bien chaque objet dans cette fenêtre, comme des boutons, comme des check de box, comme des labels, comme des listes de box qu'on va ajouter dans la forme, s'appelle un objet. Et chaque objet ou bien chaque élément qu'on a ajouté dans la forme est caractérisé par trois caractéristiques importantes. Les HOMA, la propriété, la méthode, l'événement. Chaque élément, par exemple, on va ajouter bouton ici. Regardez, je vois ici après. Chaque élément qu'on a ajouté ici est caractérisé par la propriété, ses méthodes et l'événement. Alors, comment on va expliquer tout ça tout de suite? Alors, par exemple, comme vous voyez ici dans l'introduction générale, un objet est un type d'élément d'interface utilisateur qui vous créez sur un formulaire, ça veut dire la forme. Et chaque élément qu'on a déjà créé dans la forme, ou bien la fenêtre, ça s'appelle aussi la fenêtre, et comprend trois éléments importants. La propriété, la méthode, l'événement. Il y a trois choses importantes. C'est ce que tu vois aussi dans deuxième année. On commence par les propriétés, من بعد نشوفوا l'événement, من بعد نشوفوا l'événement هي الأخرى قبل منها la méthode. On va prendre par exemple cet exemple. On a ajouté un élément ou bien un objet dans la classe forme. Avant de commencer, on va commencer par la propriété de l'élément qu'on a ajouté. La propriété, ça veut dire tout ce qui est le type de couleur, concernant le type d'écriture, concernant le type de l'arrière-plan du bouton, concernant la forme du bouton, concernant la position qu'on a exécuté le programme. Donc tout ça s'appelle les propriétés de l'élément qu'on a ajouté dans la fenêtre ou bien la forme. Donc il y a une fenêtre qui s'appelle propriété, à côté de la forme. Et il existe plusieurs propriétés de chaque élément qu'on a ajouté dans l'élément de la forme. Alors, automatiquement, concernant le code, qu'on a exécuté ou bien qu'on a double-cliqué sur le bouton pour faire ou bien pour coder
ou bien pour donner un événement qui sera exécuté lorsque le bouton il clique. Quand clique ou double clic على le bouton, كاين واحد الكود كيتجينيرا automatiquement. 4 lignes comme vous voyez ici, public class form, et termine par end class. Donc, notre projet se forme d'une fenêtre, s'appelle forme 1. S'appelle forme 1. On a ajouté plusieurs éléments dans cette forme. Donc, automatiquement, les éléments qu'on a ajoutés dans la forme, automatiquement, ils génèrent entre les deux lignes suivantes. Add class form et end class. Dans ce cas-là, on a tout simplement ajouté un élément, le bouton 1. C'est pour ça, on a tout simplement private sub bouton 1. Bouton 1, clic. Et sont des paramètres générés par le framework .NET ou bien Visual Basic. And sub. Ici, on a ajouté ici les méthodes. On a déjà parlé sur les méthodes. On a parlé sur les caractéristiques des propriétés. On va parler sur les méthodes. Les méthodes sont des méthodes اللي كنعيطوا ليهم اللي ديجا كاينين في السيستم. حنا غير كنديروا لابيل ديالهم اوتوماتيكمون وكنكزيكوتيوهم اوتوماتيكمون كيعطيونا هاد ليفينمون هاد لاكسيون ديال هاد البوطون شنو كدير. دونك bouton 1 clic. Donc private sub, ça veut dire sous forme de procédure. Bouton 1 clic, c'est l'action. Quand on clique sur le bouton 1, غادي يدير ليا هاد message box.show bonjour tout le monde. Donc l'événement ديال هاد l'action bouton 1 clic هو هاد الميساج اللي غيتافيشا sous forme de bonjour tout le monde. La méthode qu'on a utilisée dans cette partie, c'est la méthode de .show, point affiché. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs fonctions dans notre logiciel WebVP. كنعيطوا ليهم وكيديروا لينا واحد ليفينمون سواء الفيرميتور سواء l'affichage سواء l'exécution ديال شي حاجه etc. Donc dans notre cas, on a utilisé message box.show bonjour tout le monde pour faire un événement de bonjour tout le monde. Voilà. Alors, concernant les contrôles basiques, les formes, les propriétés des formes, les boutons, les labels, les propriétés des labels, les textbox, etc., les listbox, les combo box, je vais donner un petit exemple pour comprendre tous ces contrôles basiques. Et après, غادي نشوفوا une autre vidéo ديال les boîtes de dialogue comme ça باش ندير واحد deux vidéos qui va expliquer la partie الاولى tout ce qui est les contrôles de base et aussi la deuxième vidéo concernant les dialogues et les boîtes de dialogue. Voilà, je vais maintenant donner un petit exemple باش نشرحوا هاد type de contrôle. On va prendre par exemple l'exercice de TP3 je pense ou bien TP4. Voilà. Un petit projet se forme ديال واحد لا باز اللي كتكون بين هذاك اللي كيسربي et le cuisinier dans un restaurant par exemple ou bien dans un hôtel par exemple. Alors quand un utilisateur مثلا ou bien un client choisit les différents plats proposés, ça veut dire nous avons ici le groupe box s'appelle menu, contient plusieurs checks de box. Les checks de box se forment des cases à cocher ou bien décocher. Les changer le nom, ça veut dire le texte à partir des propriétés. Par exemple, apéritif, on a cliqué sur apéritif automatiquement, qu'il y a la boîte qui va afficher les propriétés. Le texte apéritif, aussi la taille, le bas color,
شنو فيها لو تيب ديال l'écriture واش تكون gras l'arrière-plan etc. Aussi nous avons un élément s'appelle liste de books qui va afficher tous les plats ou bien tous les checkbox qui sont cochés dans cette liste. Ici, ce sont des boutons. Bouton de rase, ça veut dire initialiser. Le bouton OK pour afficher toutes les cases qui sont cochées. Et bouton fermé. Voilà. Donc, concernant le texte, ou bien la forme, ou bien l'écriture, ou bien décoration, هذا كيتعلق في البروبريتي. Donc, la propriété, comme vous voyez ici, quand on a la fenêtre, chaque élément, cliquez sur OK qui a la propriété de là. La propriété de fermée est dit. Concernant le texte, concernant la taille, l'arrière-plan, la taille de là, etc. Aussi, liste de box, عندها حتى هي واحد la liste de box, واحد الكولور ديالها, les formats de setting, les modes ديالها, les start position une fois que tu exécutes le programme, فين بغيتي تافيشي هاد la liste, etc. Donc, ce fond ديال un petit projet اللي كيتبدا في الريستورون, مثلا هذاك اللي كيسربي في الريستورون كيدي واحد طابليت الكليان كيشوازي لي بلا لي بغا سوا طون qui vont préparer le dîner مثلا كيكوشي لي كاز لي بغا اوتوماتيكمون فوا كيدير مثلا اوكي كيتافيش هذاك الشيء في لا ليست دو بوكس كي فا انفوايي فيغ لو كويزينيي بور بريباري هاد لي بلا لي شوازا هاد لو كليون etc. Remise à zéro, ça veut dire effacer, ça veut dire effacer tous les cases et automatiquement effacer tous les éléments dans la liste. Et le bouton de fermer, c'est pour fermer la fenêtre et voilà. Donc, concernant l'interface, donc tout simplement, غادي نديرو boîte à outils, ajouter le bouton, ajouter les check de box, les groupes de box, etc. Enfin, comme vous voyez ici. La deuxième partie, le code. Le code, مثلا exécuter le code ديال fermé, double-clic sur fermé, comme vous voyez ici. Donc, on a commencé par publier classe forme. Donc, la classe forme. Donc, la classe forme se forme d'une classe, il y a classe père ou bien le parent. Tu vois? Alors, et tous les éléments qui contiennent dans la forme ou bien de la fenêtre, ça s'appelle les fils. Les fils de la classe père, la forme. Donc, on a commencé par double-clic sur le bouton fermé. اشنو بغينا دير هاد فيرمي بغينا دير واحد لاكسيون اون فوا كنكليكيو على هاد البوطون فيرمي بغينا يدير لينا واحد ليفينمون اللي هو فيرمي لا فينيتر ça veut dire بريفايتو بوطون 3 انا ما سميتهاش انايا فيرمي نورمالمون خصني ندير ليها فيرمي هنايا غادي نجي مثلا هنايا بو فيرمي كنجي لهنايا اون فوا كنكليك على فيرمي كنطلع هاد بوطون 3 غادي نسميه انا مثلا فيرمي اوتوماتيكمون غادي تسمي لي هنايا فيرمي كتجينيرا اوتوماتيكمون غير انا ما سميتهاش دونك بريفايتو بوطون 3 كليك ça veut dire هاد البوطون 3 اللي هي فيرمي عندي شنو هو ليفينمون اللي غيدير ليا ليفينمون كنعيط لا ميثود ديال كلاوز سو فورم دون ميثود اللي ديجا جينيرالات في فيزوال بازيك دوت نيت اللي كان ديجا اون فوا كندير ليها لابيل اوتوماتيكمون كدير ليا واحد ليفينمون اللي هو كتفيرمي ليا لا فينيتر ان سوب غادي نمشي للبوطون ديال غاز ça veut dire initialiser tous les cases اشنو كيدير لي هاد غينيسياليزي ça veut dire اي كاز اللي ديجا مكوشيه كيرجعها ديكوشي و لا ليست داكشي اللي فيها كيرجعها فيد لا ليست سورا فيد ابري لو كليك ديال لو بوطون غاز alors ici private bouton 1 ça veut dire غاز انا ما سميتهاش غاز La déclaration toujours dit si as de type check de box. Quel que soit c'est dans de type check de box, ça veut dire les cases, soit les poissons, salade, etc. sont des check de box, de type de check de box.
for each بوكل سي in كاينين في الجروب دو بوكس باسكو tous les check de box il existe dans le groupe de box qui s'appelle menu. For each C in group de box مي ça veut dire كنهضر على راسي كنهضر في وسط البروغرام ديال مي لو كان كنهضر على الاكستيريور ça veut dire ما غاديش ندير مي بوان دو جروب دو بوكس 1 point contrôle C point C ça veut dire check de box سواء غادي نديكلاري سي check de box سواء غادي نبقى نديكلاري مثلا سي check de box 1 check de box 2 check de box 3 دونك باش ما نبقاش نعاود check de box 1 2 3 5 6 دونك كنديكلاري غير سي اوتوماتيكمون كي بوان checked ça veut dire بوان checked ديك اللي تكوشات is false يعني دي كلشي checked ça veut dire كلشي check the box كلشي is false is not true is false ça veut dire دي كلشي next automatiquement la liste de box 1 idem ça veut dire le contenu de la liste de box sera effacé la fonction ou bien la méthode عيطنا ليها هنايا clear ça veut dire effacer le contenu de la liste de box donc le bouton ديال الرايز شنو كدير كدير كلشي ليا tous les cases حيت عطيت ليها انا false اوتوماتيكمون next كيسبريمي ليا لا ليست داكشي الكونتينيو اللي فيه and sub صافي سالينا هادي دونك غادي نجيو للبوطون اوكي شنو كدير اون فوا كنكلشي لي تشيك دو بوكس كو نو افون اوكي غادي تافيشي لينا هادوك لي بلا اللي اختار الكليان اي اوتوماتيكمون كتصيفط لا ليست لو كويزينيي بور بريباري لي بلا اللي اختار لو كليون دونك اوكي اشنو فيها في البوطون اوكي دوبل كليك سور لو بوطون اوكي كنجيو هنايا كاين بريفايت اوكي كليك هادو بريفايت ساندر اسيستم بوان اوبجي سون دي بارامتر ديال لي بوطون كيتجينيراو اوتوماتيكمون دونك ما كاينلاش باش تعرفوا هاد لي بارامتر دونك avant de commencer de envoyer la liste vers le cuisinier tout d'abord la liste de box tout d'abord elle est vide bien sûr après if check de box 1 is coché is true ça veut dire true then la liste de box 1 le contenu est d'un point add check de box 1 point text شنو هي check de box point text ça veut dire هاد لو نون ديال هادي مثلا ابيريتيف الا مشينا للبروبريتي كنلقى تكست سميناه ابيريتيف داكشي علاش هنايا درنا اد ça veut dire زيد ليا في لا ليست هاد لو نون اللي هو ابيريتيف if check de box الا تكشات ليا لاكاس الثانيه اللي هي check de box الثانيه is true ça veut dire الا تكشات then list de box زيد ليها هاد لو نون الثاني على لو نون الاول اللي تكشا الا تكشات تشيك دو بوكس الثالثه الا تكشات مثلا تكشات هادي الا تكشات عاود هادي زيد ليا في لا ليست دو بوكس على ديجا دوك السميات اللي ديجا كاينين زيد ليا السميه ديال كريديتي انسي دو سويت اون فوا ما تكشاتش راه اوتوماتيكمون ما كتحسبش ما كتدخلش في لا بوكل حيت انايا كندير هنايا تشيك دو بوكس بار اكزومبل 4 بوان تشيكد ça veut dire كوشي او بيان سيليكسيوني ايغال ترو اللي كان ديجا فولس ما كنهضرش عليها الا كان ترو ça veut dire كوشي كنزيدها لا ليست دو بوكس اي انسي دو سويت jusqu'à la fin voilà donc l'interface tout simplement on ajoute des éléments ou bien des objets à l'interface sous forme de groupes de boucles, sous forme des boîtes de dialogue, sous forme des radio-boutons, sous forme des listes de box, les boutons, etc. Chaque élément est caractérisé par des propriétés. Les la fenêtre كدير لك les propriétés concernant le nom, concernant le texte, concernant l'écriture, concernant l'arrière-plan, etc. Décoration de la fenêtre, etc.
Concernant le code, quand cliquer sur l'élément ou bien l'objet double clic, automatiquement كيديني le code. Le code toujours commencer par public class form ou terminer par end class, et chaque élément ou bien chaque objet عنده واحد la fonction ou bien واحد procédure qui commence par private ce bouton اللي هو bien cliquer ولا fermer ولا etc. وكيدير لينا وكنعيطوا لدي ميثود سي اون فو ابولي ا دي ميثود اللي ديجا كاينين، سينو كنديروا البروغرام ديالنا اللي ديجا قرينا في لي كونسول. فوالا اللي قرينا في لي كونسول، وكيدير لينا هاد لي فين كيدير لينا هاد البوطون اون فوا كتسيليكسيونا او بيان كنكليكي وكيدير لينا واحد ليفينمون. دونك دابا شرحنا تقريبا كوم كوا ان اوبجي او بيان واحد الكونترول ولا واحد البوطون واحد ليليمون في لا فينيتر كيتميز بالبروبريتي بلا ميثود بليفينمون. فوالا دونك الشابيتر الثاني او بيان لا بارتي الثانيه او بيان الفيديو الثاني غادي نحاول نشرح لكم لي بواطا ديالو كومون سا سفي كومون بروغرامي لي بواطا ديالو كومون اونجستري les fichiers, comment imprimer les fichiers dans une application, pardon, etc. Et voilà. Merci. À bientôt. Telle la vidéo. Tiens, Inch'Allah. Bonne journée.